हेलो पिला मैंने +3 फास्ट सेमिस्टर GE1 जनरल इलेक्टिव पेपर तो जो मैंने ना नुआ नुआ एडमिशन हेलो से सिलेबस विषय जो मैंने भी जानी न तो पूर्व क्लास रे अच्छी सिलेबसटा केमती किस जाइए देखी दियो एवं तुम मान मनर गोटे डाउट क्लीयर हो जे चार्टा टोटाल चैप्टर अच्छी तो यूनिट 1 गोटे सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे तुम ए क्वेश्चन को बेसी भी दरकार ना वीडियो कम कम वीडियो करदेवी गोटे गोटे क्वेश्चन देवी तो सही सिलेक्शन क्वेश्चन कहीं देख पढ़ से कहीं एग्जाम आसो तो किसी वरी डबार ना वीडियो को पूरा देख चलो नारीवादर उत्पत्ति और वैशिष्ट्य आलोचना कर जदि इतिहास को पुंखानुपुंख पर्यालोचना करा जाए तेज देखा जाए जे ग्रीक और प्राचीन सभ्यता मध्य नारीवादर पदचिन्ह देखा मिले ताले यही जो नारीवाद से प्रथम कौटी आरंभ होता देखा कौटी ग्रीक आउ चीन रो प्राचीन सभ्यतार ग्रीक आउ चीन प्राचीन सभ्यतार यही नारीवादर पदचिन्ह देखा मिलता ये उत्पत्ति होता है कल्पना विकास समाज में मुख्य प्रवक्ता चार्ल्स फेरियर 1837 मसीह प्रथम नारीवाद शब्दटी को व्यवहार करते कौन ना यही जो नारीवाद शब्दटी प्रथम किए व्यवहार करते चार्ल्स फेरियर 1837 मसीह यही नारीवाद शब्दटी को व्यवहार करते किंतु यह वास्तव में विधिबद्ध होता 19 शताब्दी मध्यभाग बेरकू पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िक व्यवहार करते किंतु वास्तव में विधिबद्ध भाव नारीवादर उत्पत्ति मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन रु होता ताले कौन यही जो नारीवाद शब्दटी को प्रथम किए व्यवहार करते चार्ल्स फेरियर किंतु से व्यवहार करते किंतु से शब्दटी को बाहर कर नथिले से शब्द किए व्यवहार करते मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट यही शब्दटी को नारीवाद शब्दटी को व्यवहार करते यहाँ देखो बहुत पिला कन्फ्यूज था प्रथम व्यवहार करते चार्ल्स फेरियर किंतु उत्पादन करते मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन पुस्तक 19 शताब्दी मध्यभाग बेलू पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िक यार गुरुत्व मात्राधिक भाव वृद्धि पाई सारी यही समय नारीवाद केवल नारी मान भोटदान अधिकार निमंते दाबी उपस्थापन में सीमिबद्ध थिला ये जो नारीवादर तार जिते सब व्यवहार से टाइम मात्राधिक बढ़ी जाता क्रमे क्रमे यही समय नारी माने भोट देवार अधिकार से चाहिए से भोट देवे तेणु भोटदान अधिकार से सीमाबद्ध होता समस्त दाबी करते आम भी भोट देवा तो यह नारीर समान राजनैतिक और आईनगत अधिकार उपर आलोकपात करता माने राजनैतिक और राजनैतिक दृष्टि भी आईनगत दृष्टि भी केमी महिला मान पुरुष मान सहित समान अधिकार प्रदान करा से विषय से माने दाबी करते नारीवादर विकास निमंते गणतांत्रिक राष्ट्रगुड़िक सुगम पथ सृष्टि कले अमेरिकार कृतदास व्यवस्था उच्छेद करने निमंते अमेरिकार नारीवाद एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला अमेरिका रे नारी आंदोलन मूलदुआ चेनेका फेल्स कन्वेंशन रे स्थापित होइथिला 1848 मसीह संगठन होइथिला एही सम्मेलनी रे एलिजाबेथ कैडी नाटन को द्वारा लिखित यही घोषणानामा को ग्रहण करा जाइथिला नारी मतामत निमंते यही दाबी उपस्थापन करागला 1868 मसीह जातीय महिला मतदान संगठन अमेरिका प्रतिष्ठा होइथिला 80 मसीह यह अमेरिकन वुमेन्स सुफेरेज एसोसिएशन सहित मिसी जाइथिला केतेरे 1980 मसीह यह मिसिथिला तापर कौन अच्छी ब्रिटेन रे मध्य यही समय नारी आंदोलन तीव्र होबार लागिला सेतारे केटी तो पाश्चात्य चीन आउ ग्रीक रु आसिक ब्रिटेन रे मध्य यही नारी आंदोलन तीव्र गति तीव्र होबार लागिला 1903 मसीह यही आंदोलन को आहरी तीव्र करने निमंते इमेलाइन पानखुंट एवं तांकर कन्या वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन गठन करले अमेरिका और ब्रिटेन परी विश्वर अन्य पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िक नारी मान मतदान कर दाबी तीव्र होगा लगिला न्यूजीलैंड 1890 मसीह महिला मान भोट दान अधिकार प्रदान कला अमेरिका 1920 मसीह महिला मान भोट दान अधिकार प्रदान कला केते भोट दान अधिकार प्रदान कराइथिला ना 1920 मसीह सेहीपरि 1918 मसीह इंग्लैंड रे महिला मान यही अधिकार प्रदान करागला 1929 मसीह समान अधिकार पुरुष मान सहित नारी मान प्रदान करा जाइतिला पुरुष इक्वल टू महिला मान समान अधिकार प्रदान करा जाइतिला
1917 ମସିହାରେ ନାରୀବାଦ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା କେବଳ ବିପ୍ଳବୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 70 ଦଶକର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା। 90 ଦଶକର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ନାରୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଭାଗ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାରୀବାଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ। ଏହା ନାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ। ପୁରୁଷ ପରି ନାରୀ ତାହାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତାର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ସେମାନେ ବିବେକୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନାରୀମାନଙ୍କର ନିକଟରେ କ୍ଷମତା ଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଏହା ନାରୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ସେମାନେ ଆଇନଗତ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ନାରୀବାଦ ଏକ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଏହା ନାରୀର ଆତ୍ମପରିଚୟ ତଥା ଆତ୍ମଗୌରବକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଥାଏ। ନାରୀର ଶୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସମାଜର ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବାର ଦାୟୀ। ଏହାର ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ ନାରୀବାଦୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ବେଟି ସହିତ ସମାନ। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନାରୀବାଦ ବିବାହ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଚ୍ଛେଦ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାରୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୀତିରେ କେବଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଗତି କରିଥାଏ। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଚାକିରି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପେଶା ତଥା ବୃତ୍ତିରେ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ୍ମଟା ଅଛି ନାରୀବାଦମାନଙ୍କର ମତରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ବା ପରିପାଳନ କରିବା ସମାଜ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନାରୀ ସନ୍ତାନ ପରିପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଙ୍କର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନାରୀକୁ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସରକାରୀ ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରୋଷେଇ ଘର, ସର୍ବସାଧାରଣ ଭୋଜନାଳୟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସଫା ସେବା ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷ ପରି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଉଚିତ। ନାରୀବାଦ ସପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କର ମତରେ ଯୌନ ଜୀବନ ଏକ ଘରୋଇ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ। ନାରୀମାନଙ୍କର ମତରେ ନାରୀ ନିଜର ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଗତ ନୁହେଁ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ନାରୀବାଦ ନାରୀଯୁକ୍ତ ନାରୀ ଅଧିକାର ଓ ନାରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିନ୍ତନ। ନାରୀବାଦ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମତରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରି ସମାନ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନାରୀବାଦୀ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ନାରୀର ସାମ୍ୟବାଦ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ୱେଭ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।